Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Salam serta selawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqomah melaksanakan risalah mulia ini. Bapak Ibu Dewan Guru MTS Badrul Salam yang terhormat, anak-anakku, siswa-siswi MTS Badrul Salam yang sangat saya cintai, marilah pada kesempatan ini kita contoh perilaku Rasulullah Muhammad SAW, baik itu di dalam keluarga, masyarakat, maupun di sekolah, sehingga nilai-nilai Islam yang telah kita pelajari itu dapat terlaksana dengan baik dan menjadi panutan bagi masyarakat sekitar kita. Rasulullah SAW adalah sosok yang mulia, sosok yang luar biasa, sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh-contoh yang baik. Kalau pada masa ini siswa-siswi MTS Badrul Salam mungkin ada sebagian yang meniru sosok-sosok di luar Rasulullah, meniru orang-orang Korea, orang-orang Barat, ya, para selebriti. Maka sebenarnya kita harus kembali kepada sosok Rasulullah yang mulia agar kita terbebas dan menjadi jiwa-jiwa yang merdeka, bebas dari perilaku yang kurang baik, bebas dari perilaku yang maksiat, bebas dari perilaku pendengki. Marilah kita kembali kepada Rasulullah SAW dengan mencontoh perilaku beliau. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia peringatan Hari Besar Islam MTS Badrul Salam Surabaya yang telah bekerja keras agar perayaan Maulid Nabi ini terlaksana dengan lancar, dan pada pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di video ini. Demikian sambutan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبارك على سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول
ربكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الله عليك توكلت وهو رب العرش العظيم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا
وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استده يقول بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمامه محله يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صل وسلم وبارك عليه. وولد صلى الله عليه وسلم مخطورا بيد العناية مكحولا بكحل الهداية فأشرق ببهائه الفضاء وتلألأ الكون من نوره وأضاء ودخل في عقد بيعته من بكى من الخلائق كما دخل فيها من مضى. أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالشهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته دليل خاضع لما تألق من سناه النور الساطع وأشرق من بهائه ضياء لامع حتى عرض على المراضع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجمع الله له بين رؤيته وكلامه وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه وجعله رحمة للعالمين ونورا وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا بدرا
Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna wa iyyakum man yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rahmatahu. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bi hurmati wa syarri fi zulmati. Wastamir ala sinatana fi madhi wa bisratihi wa akhina mutamassikina bi sunnati wa tu'alih wa mitna ala khubbi wa jama'ati. Allahumma takhilna mahul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna mawti kusuriha fa innahu awwalu ma yansiluha wa arhamna yawma yashfa'u lil khalaiq fatarhamna. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna fil ghafilina anka wa la abuqata usina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa khusamta bima'in taubati dunuban wa satarta birita maghfirati uyubah. Allahumma innaka ma'ana fi sanati matiyati ikhwan wa ma'ana qada wa al-usul ila bidriha wa la takhrihum min tawabi hadis sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil qubur wa fikna li'amal sholihin yabuka sanu ala mawarid tuhur. Allahumma ij'alna li alaika dzakirin wa na'maika syakirin wa yawmika minat dzakirin wa hina bi ta'atika mashghulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghairu maftunin wa la maftulin wa khtim lana minka bi khairi ajmain. Allahumma qina syarra dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadha rasulil karim lana syafi'an warzuqna bi yaumil qiyamati maqaman rafi'an. Allahumma askina min khawti nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarfatan bi'atan matan fatahu abada wa syurna tahta liwa'iyya huda. Allahumma fila nabi wa li abaina wa ummatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa tabil huquqi alina wa li jami'il mu'mina wal mu'minat wal muslimin muslimat al-ahya'i wal amwat innaka mujibul qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa hubul adnubi wal khati'at wa arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadimil awwalil akhiril baqi bila takhawul. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hamdaratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, bunyai, asatidah MTS Batur Salam yang kami taati nasihat-nasihatnya, kepada Bapak Kepala Madrasah Bapak Dwi Handayanto yang kami hormati, segenap jajaran Dewan Guru sekaligus tenaga kependidikan MTS Batur Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada segenap anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Batur Salam dimanapun kalian berada, yang kami banggakan, yang kami cintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memperbanyak
sekaligus memperdalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, ditakdirkan bisa hadir dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat serta salam Allah mudah-mudahan tercurahkan keharibaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi besar, Nabi kita yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang penuh kemuliaan ini, anak-anakku sekalian, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beruntung, yang akan mendapatkan syafaat beliau Nabi kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Hadirin dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah memasuki di bulan Rabiul Awal, di mana kita sudah tahu atau mengerti bahwasanya di bulan Rabiul Awal ini Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Pastinya kita mempunyai kecintaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang yang beriman, orang Islam, Muslim maupun mukmin, apabila ditanya apakah kalian cinta kepada Nabi Muhammad SAW, pasti jawabannya kami cinta, kami rindu. Apabila dikaitkan atau merujuk di buku karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim, buku beliau yang berjudul Keumatan, Moderasi dan Kebangsaan, beliau mempunyai pendapat ada tanda-tanda seseorang benar-benar cinta, benar-benar mencintai Rasulullah SAW. Ada 6 tanda. Tandanya apa? Yang pertama, tanda-tanda orang mencintai Rasulullah SAW yakni mengikuti sunnah-sunnahnya beliau, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah pada simpelnya, ringkasnya, yakni apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diperbuat oleh Rasulullah, dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di pelajaran Al-Quran hadis, ada pelajaran hadis yang menerangkan bahwasanya hadis terbagi, yakni hadis sebangsa kauliyah, fi'liyah maupun takririyah. Dan ini harus kita betul-betul atau berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya beliau, yakni sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, anak-anakku sekalian hadirin, tanda-tanda orang yang cinta betul-betul benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua yakni sering menyebut nama beliau, dalam arti sering membaca sholawat kepada beliau, sering membaca tiba atau berjanji, ataupun mengkaji sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa membangkitkan cinta kita, memupuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan tanda yang ketiga, kalau menurut Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, tanda ketiga yakni mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau. Nah, mereka-mereka inilah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kita juga harus mencintai beliau-beliau, mereka-mereka yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada keluarga beliau, Ahlul Bait, cinta kepada sahabat-sahabat beliau, dan cinta kepada umat beliau, yakni diri kita, saudara-saudara kita, maupun keluarga kita sendiri. Itu tanda bahwasanya orang mencintai Rasulullah SAW dengan betul-betul mencintai beliau. Yang keempat, hadirin anak-anakku sekalian, tanda orang betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, tanda yang keempat yakni orang tersebut taat kepada perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang diperintahkan oleh Allah, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, ini taat, dikerjakan. Apabila dilarang seperti membunuh, minum minuman keras, ghibah, ataupun maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang lain ini, kita berusaha untuk meninggalkannya. Nah, ini salah satu tanda kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, tanda-tanda orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang kelima ya, yakni gemar membaca, memahami dan mengamalkan atau mempraktekkan Al-Quranul Karim. Yang pertama, kita harus membaca secara istiqomah. Perharinya harus ada target. Maksudnya apa target? Apabila kita sehari membaca setengah juz ataupun 1 juz, itu harus kita istiqomahkan untuk membacanya. Wah, itu berat Pak. Kalau berat setengah juz, 1 juz berat setengah juz. Kalau berat, masih berat 1/4 juz. Kalau masih berat 1/8 juz. Yang penting kita istiqomah untuk membaca Al-Quranul Karim. Setelah membaca, kita harus memahaminya. Maksud memahami ini bagaimana caranya? Yakni kita mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Kepada siapa? Kepada ahlinya, yakni seorang kiai, seorang ustadz, ataupun orang yang diberi kefahaman tentang Al-Quranul Karim. Karena banyak ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Mungkin kita sudah belajar ilmu tajwid, bagaimana caranya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Memahaminya harus belajar ilmu tafsir. Dan ilmu tafsir ini hanyalah orang-orang seperti ulama yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, supaya kita faham tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ilmu-ilmunya yang diamanatkan, yang diwajahkan kepada sahabat mempunyai murid atau santri, tabi'in mempunyai murid sampai ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita. Oleh karena itu, marilah kita berbondong-bondong, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk thalabul ilmi, utamanya mempelajari ilmu Al-Quran. Setelah membaca dan memahami, baru kita mengamalkan isi Al-Quran.
Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, yakni wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kita harus melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Ini harus kita laksanakan karena kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, itu tanda-tandanya kita betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW, yakni taat kepada Allah dan Rasulnya. Melalui apa? Gemar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Al-Quran memerintahkan, kita laksanakan. Al-Quran melarang atau mengharamkan, kita tinggalkan. Dengan usaha yang semaksimal mungkin, berusaha dengan bersungguh-sungguh, bermujahadah, temenan kalau bahasa Jawanya, tidak main-main. Dan yang terakhir, anakku sekalian, hadirin dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda orang yang betul-betul benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang tersebut mencintai dan menyayangi sesama manusia, utamanya sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada keterangan di dalam kitab Nasaihul Ibad, diterangkan bahwasanya beliau pernah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Tidak ada dua perkara yang lebih utama dari keduanya, yakni yang pertama beriman kepada Allah, dan yang kedua manfaat, memberi manfaat kepada sesama, khususnya kepada sesama muslim. Inilah anak-anakku sekalian, hadirin, 6 tanda-tanda yang harus kita miliki. Meskipun kurang sempurna, meskipun belum sempurna, harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk berusaha menjalankan yang pertama, kesunah-sunahannya beliau. Sunah-sunah beliau mungkin puasa Senin Kamis atau tengah bulan harus kita laksanakan. Yang kedua, sering membaca sholawat, diniati mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia sering atau memperbanyak menyebut nama seseorang yang dicintainya atau sesuatu yang dicintainya. Dan yang ketiga, anak-anakku sekalian, tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, yakni cinta kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, yakni cinta kepada Rasulullah SAW dengan cara taat kepada Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, gemar memahami dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Dan yang terakhir atau yang keenam, yakni saling kasih sayang pada sesama manusia, lebih utamanya kepada sesama muslim. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan keberkahan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yakni menjadi hamba-hambanya Allah, dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang,
kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di ridhonya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allahumma amin. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan ilmu barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita doa bersama-sama, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di bulan Rabiul Awal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Alaniyatu wasirru falulan tantuh man ahlulan tantuh man ta'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima gulika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika warzuqna min khazaini fadlika bihaqqi sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulik. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya mutakabbir ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwani muqtahami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadul Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup majelis hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.